Pušenje, ritual, navika, porok, identitet. I u suštini sporo samoubistvo koje fino miriše na vanilu, mentol ili mangoladu. Danas pušenje nije samo cigareta, to je spektar. Od klasičnog duvana, preko motanih nargila, elektronskih cigareta pa do marihuane, vejpova i prirodne trave iz Hercegovine što raste iza kuće, ali nije loša. Ali kako je to sve počelo? Istorija uvlačenja u sebe. Dim i dimenzije. Još u starim civilizacijama ljudi su voljeli da pale stvari i onda to uvlače u sebe. Sumerci su, na primjer, koristili dim biljaka za komunikaciju sa bogovima. U amazonskoj džungli pušilo se sve što gori i što izaziva halucinacije. Maje i Inke su duvan koristile u religijskim obredima, a Indijanci, odnosno starosjedioci Sjeverne Amerike, pušili su peace pipe, lulu mira, da bi, pazite sad, sklapali mir. Danas peace pipe služi da ne čuješ ni komšiju, ni policiju, ni vlastite misli. A onda dolaze Evropljani, kolonizatori, inovatori i prvi korporativni dileri. Kada su španski osvajači donijeli duvan u Evropu u 16. vijeku, rekli su: ova biljka liječi sve. I jeste, izliječila je siromaštvo španskih trgovaca. Pušenje je postalo simbol moći, stila, seksipila, pa čak i zdravlja. Doktori su u 20. vijeku reklamirali cigarete. Doktor preporučuje Camel, dok nekom pacijentu vadi pola pluća. Muškarci puše da izgledaju muževno, žene puše da izgledaju emancipovano, a djeca pa gledaju sve to i pomisle: vjerovatno i nije toliko loše. Zdravstveni bingo. Šta sve pušenje radi tijelu? Sad ozbiljno. Pušenje duvana je vodeći uzrok smrti koji se može preventivno spriječiti. Znači, ne moraš umrijeti od toga. Samo trebaš da ne pušiš, ali nećeš jer si navučen. Jer je nikotin droga i to ne neka bezazlena. Nikotin je moćan neurostimulans. Brži i zavisniji od heroina. Aktivira dopamin, serotonin, adrenalin. Pušiš, osjećaš se bolje. Ne pušiš, hoćeš da razbiješ zid. A dok ti pušiš, u tvoje tijelo ulazi katran, koji se lijepi za pluća kao malter na zidove. Ugljen monoksid, koji istiskuje kiseonik iz krvi kao što kredit istiskuje život iz plata. Arsen, kadmijum, formaldehid, sve što se koristi za balzamovanje leševa, sad je kod tebe u bronhijama. Preko 7000 hemikalija, od kojih je više od 70 kancerogeno. Pušenje uzrokuje rak pluća, grla, jednjaka, bubrega, bešike, pankreasa. Hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Bolesti srca i krvnih sudova. Smanjenu plodnost, impotenciju. Da, gospodine. Ubrzano starenje kože, loš zadah, žute zube, zadihavanje kad se popneš na drugi sprat, kašalj koji zvuči kao zapaljena šerpa, a i onaj smrad što ne izlazi ni poslije 3 pranja. I što djeca osjećaju, a ti misliš da si prozračio stan. I nemoj da se tješiš: ma ja pušim samo kad pijem. Jer jedan dim dnevno povećava rizik od srčanog udara. Ne postoji sigurna doza, ne postoji laka cigareta. Sve je teško kad ti pukne aneurizma. E sad prelazimo na travu. Omiljeni argument. Ali doktore, marihuana je prirodna. Pa i uranijum je prirodan, i otrov žabe, i lava. Prirodno ne znači bezopasno. Iako ima dokaza da marihuana može pomoći kod nekih stanja, na primjer hronični bol, epilepsija, mučnina kod hemioterapije, ali njeno rekreativno korištenje nosi niz rizika. Psihijatrijski problemi, anksioznost, paranoja, psihoza, naročito kod mladih i kod onih sa predispozicijom. Pa onda imamo kognitivni problemi, smanjena pažnja, slabije pamćenje, slabija motivacija. A onda imamo i respiratorne probleme. Da, marihuana se puši i dim oštećuje pluća. I onda imamo zavisnost, da, postoji. I da, sve češća je.
A onda imamo lošu procjenu realnosti. Tipa da možeš voziti jer si fokusiran, a zapravo voziš 24 km/h u rikverc. THC, koji je glavni psihoaktivni sastojak marihuane, travi, mijenja hemiju mozga. Kod tinejdžera posebno može trajno uticati na razvoj prefrontalnog korteksa. To ti je ono što odlučuje šta je dobro, a šta loše. Kad ga oštetiš, pa zato ljudi puše i voze. Puše i zovu bivšu. Puše i zaborave gdje su stavili cigarete. A što se tiče, to nije kao alkohol. Pa nije, alkohol te razvali brzo, marihuana polako. Ali i jedno i drugo rade istu stvar. Mute ti mozak, mijenjaju ponašanje, povećavaju rizik od nesreća i dugoročno remete zdravlje. I jedno i drugo su postali normalizovani, što je najopasniji mogući status. A sada, super zvijezda večerašnje emisije, elektronske cigarete, dim 2.0. Ne pušim više cigarete, sad sam na vejpu. Bravo, prešao si sa volova na električni trotinet, ali i dalje voziš pravo u zid. E-cigarete sadrže nikotin, sadrže hemikalije, ispuštaju aerosol, ne vodu, koji ulazi u pluća. Dugoročni efekti se još istražuju, ali rana istraživanja pokazuju oštećenje ćelija pluća, iritaciju disajnih puteva, povećan rizik za astmu kod djece izložene dimu i naravno navlačenje na nikotin kod tinejdžera, jer miris jagode ne znači nije droga. Sjetite se kako je bilo sa cigaretama kad su počinjale prije 50, 60, 70 godina. Kakav je marketing bio. Isto to doživljavamo i sada sa ovim voćnim stvarčicama. Ako već uvlačiš nešto u sebe, neka to bude znanje. Pušenje je navika koja ne donosi ništa. Ne liječi stres, ne liječi dosadu, ne popravlja dan. Samo ga zamota u dim i odloži naplatu na 10, 20, 30 godina. A onda platiš rakom, infarktom, emfizemom, kiseonikom na nosu. Ako si pušač, možeš prestati. Nije lako. Nikotin je zavisnost. Ali nije ni nemoguće. Milioni su prestali. Možeš i ti. A ako nisi pušač, ne budi budala. Ne počinji. Ne treba ti to da budeš opušten, cool, društven. To je laž. Ti si cool kad si zdrav, kad mirišeš na šampon, kad trčiš bez kašlja, kad ti djeca kažu da ne smrdiš kao žar. Pušenje je prošlost. Zdravlje je budućnost. A ti biraš da li ćeš dimiti život ili ga prodisati. E sad pitanje, kako prestati pušiti? Ali ono stvarno prestati pušiti. Zvuči jednostavno. A meni je to pošlo za rukom 100 puta. Prestaneš da stavljaš cigaretu u usta i ne vučeš dim. Zamisli to. Ali u stvarnosti. To je kao da kažeš alkoholičaru da samo ne pije više. Ili prosječnom Balkancu da ne komentariše politiku kad vidi vijesti. Pušenje nije navika. To je zavisnost. Biohemijska, psihološka, emocionalna. Nikotin nije neka sitna droga. On djeluje direktno na dopaminske puteve u mozgu. One iste koje aktiviraju i heroin, kokain, kladionicu i TikTok. Kad pušiš, tvoj mozak se navikava na stalne dopaminske šutove. I kad to nestane, ulaziš u apstinenciju. Postaješ razdražljiv, nervozan, depresivan, ne možeš da se skoncentrišeš, jedeš sve, urlaš na ljude koje voliš i želiš da pojedeš kutiju zajedno sa upaljačem. Dakle, prestati pušiti je proces, ne trenutak, a evo kako taj proces može da izgleda. Pod 1. Donesi odluku, ali onu stvarnu. Ne ono prestajem od ponedeljka od nove godine, ili kad mi prođe stres, ili kad budem spreman, pijem večeras, pa sutra ću prestati pušiti. Hoćeš prestati pušiti zato što ćeš biti mamuran jer si prethodnu noć popio brdo alkohola i ispušio 3 kutije cigareta. A ako čekaš savršen trenutak, čekat ćeš dok ti pluća ne postanu zavjesa. I to na stara. Pravi trenutak ne postoji.
Prestaješ kad odlučiš da više nećeš da budeš rob, da ne želiš da zavisiš od kartonske kutije koja ti ukida dah, smanjuje potenciju i jede pare na kraju. Pod 2. Shvati zašto pušiš. Većina ljudi ne zna. Iz navike, zato što svi puše, jer me smiruje. Hajde da razbijemo mitove. Ne smirujete. Nikotin te prvo podigne, pa te sruši. I cijeli dan se vrtiš u krugu. Euforija, pad, euforija, pad. To nije smirenje, to je emotivna centrifuga. Ne fokusirate, samo ti daje iluziju da si koncentrisan dok izbjegavaš zadah pepeljare. Nije društveno. Samo se družiš sa drugim pušačima jer ne smiješ pušiti unutra. Razmisli, šta ti stvarno treba? Pauza, disanje, dosada. Ruke da su zauzete. Postoji 1000 zdravijih načina za sve to, a nijedan ne traži da se dim udiše u alveole. Pod 3. Izaberi metod. Postoji više strategija. Nema univerzalnog rješenja. Moraš naći ono što ti leži. Naglo prestajanje. Cold turkey. Jednostavno prestaneš. Sutra više ne pušiš. Prvih 72 sata su pakao. Tvoj mozak vrišti, tijelo traži dim, ali ako preguraš, šanse za uspjeh su veće nego kod postepenog prestanka. Ali moraš imati snažnu odluku i plan šta da radiš kad kriza udari. Onda imamo postepeno smanjivanje. Smanjuješ broj cigareta dnevno. Od 20 na 15, pa na 10, pa na 5, pa na 0. Pa opet na 20. Šalim se. Šta je tu problem? Nikotin te stalno nagriza i samo se mučiš duže. Uglavnom završiš tako što mjesecima smanjuješ, ali nikad ne prestaneš. Imamo onda zamjensku terapiju. To je nikotinske gume, flasteri, pastile, ono što guraš ovdje pa poslije pokvariš zube. Daješ tijelu nikotin bez dima. Smiruješ apstinenciju, a ne truješ pluća. I dalje si zavistan od nikotina, ali ti je lakše da se odvikneš. Dobar prelazni oblik, ali nemoj da se navučeš na žvake i snus pa 5 godina mljackaš nikotinske orbitke i guraš snus gore u desni. Onda imamo još lijekove. Jeste, medicina, hemija, farmakomafija. Bupropion, vareniklin. Ovi lijekovi djeluju na receptore u mozgu i smanjuju želju za cigaretom. Propisuju se na recept, imaju potencijalne nuspojave, ali su prilično efikasni. A ako stvarno ne možeš sam, ovo možda može biti spas. Ne bi bilo loše da odeš kod doktora i da vidiš šta, neko od mene, kod svog porodičnog doktora. Psihološka pomoć. Da. Savjetovanje, podrška, grupe za odvikavanje. Nisi slab ako tražiš pomoć. Jači si jer želiš da promijeniš život. Ljudi koji imaju podršku imaju dvostruko veće šanse da uspiju. Dokazano. Spremi se na simptome apstinencije. Nervoza, loš san, pojačan apetit, zatvor. A ne taj zatvor. Da, zatvor. Zatvor dole. Anksioznost, praznina, tuga. Ali znaš šta? Sve to prođe. Prva 3 dana su najteža. Onda sve postaje lakše. Nakon 3 sedmice većina fizičkih simptoma nestane. Nakon 3 mjeseca pluća počnu da se obnavljaju. Nakon 1 godine rizik od infarkta se prepolovi. Nakon 5 godina rizik od raka grla i jednjaka padne upola. A nakon 10 godina tvoja pluća izgledaju kao da nikad nisi ni pušio. To je super moć. Regeneracija. Tijelo će ti oprostiti ako ti njega budeš slušao. I sve što treba da uradiš je da preživiš krizu. A nije to samo preživiš krizu, ali eto, bit će teško. Ali bit će i lako. Zamijeni naviku zdravim ritualima. Ruke. Uzmi čačkalicu, olovku, stres lopticu, šta god. Usta. Žvake, mrkvica, led, štapići. Nešto trpaj usta, šta da? Na pauzi. Idi napolje i samo diši. Bez dima.
udiši svjež vazduh. Nervozan. Pa idi, brate, prošetaj. Ili, ne znam, istresi jastuk. Ili se istuširaj hladnom vodom. To je sve zdravo. Poslije jela, operi zube. Promijeni rutinu. Nema kafa i cigareta. Neka bude kafa i pobjednička pjesma. Bilježi napredak. Slavi. Nisi pušio jedan dan. Slavi. Jedna sedmica. Još jači. Jedan mjesec. Prijavi se na maraton. Jedna godina. Kupi sebi poklon. Odvedi sebe na neko putovanje. Zamisli koliko si para uštedio. Koliko ti bolje mirišu ruke, kako ti se koža popravila, kako ne kašlješ više kad se nasmiješ. I ako patneš, ustani odmah. Popušio si jednu, dvije, kutiju, nema veze, nisi ti neuspjeh, samo si pao. Ne vrati se starom životu, nastavi, analiziraj šta te pokolebalo i planiraj kako da drugi put ne padneš. Ljudi padnu u prosjeku 6 do 7 puta prije nego stvarno prestanu. Ali oni koji uspiju, nikad ne kažu žalim što sam prestao, samo žalim što nisam ranije. Sad se postavlja pitanje, ako je to pušenje toliko štetno, zašto je i dalje legalno i zašto tih proizvoda ima na sve strane? To, brate, to je pravo pitanje. Ako znamo da pušenje ubija, ako znamo da je nikotin droga, ako znamo da se u jednoj cigareti nalazi preko 70 kancerogenih supstanci, a ako znamo da pušenje godišnje ubije više ljudi nego svi ratovi, saobraćajne nesreće i ubistva zajedno, kako je onda moguće da je sve to i dalje legalno? Odgovor je prost, ali i jeziv. Zato što donosi novac. Puno novca. Industrija duvana je jedna od najprofitabilnijih industrija na svijetu. Tu ne pričamo o milionima. Tu pričamo o desetinama milijardi dolara. Profita godišnje, naravno. To je zlatna krava, a ljudi su, duvanski rečeno, stoka za mužu. Svaka država zarađuje na cigaretama. Akcize, porezi, PDV. Neka kutija od 5 maraka, skoro 3 marke ide direktno državi. Što više ljudi puši, više para. Država se pravi da pokušava da te odvikne, ali ne suviše, jer ako svi prestanu pušiti, gdje će pare? Isto kao što ti kažeš da ćeš manje jesti hljeb, ali ne prestaješ kupovati kifle. Zato što je istorijski legalizovana prije nego što je medicina stigla da shvati koliko je opasna. Cigarete su masovno pušene decenijama prije nego što je neko rekao ovo možda nije zdravo. U 50. godinama prošlog vijeka doktori su reklamirali cigarete, klinci su kupovali cigarete za roditelje, pa i za sebe. U bolnicama su postojale sobe za pušenje, avioni su imali pepeljare. I pepeljare su bile svuda, autobusi, vozovi, sve. I šta se onda desilo? Ljudi su postali zavisni prije nego što je stigla istina. A kad se istina pojavila, duvanska industrija je uzvratila. Milioni dolara su uloženi u kampanje negiranja. Pušenje ne izaziva rak, pušenje nije zavisnost, nauka je nejasna. Znate kako se to zove? Isto kao kod klimatskih promjena, šećera, ulja, alkohola. Industrijski spin. Zato što je zastrašujuće društveno normalizovan. Pušenje je kultura, identitet, stil života, filmovi, muzika, reklame, od James Deana do Marlboro Cowboya. Prikazano je kako je to muško, seksi, buntovno, sofisticirano. Ali niko ti nije pokazao kašalj u 5 ujutru, operaciju pluća ili kad ti odstrani grkljan pa dišeš kroz cijev. Jer to nije marketabilno. A marihuana, pa nju su godinama zabranjivali jer je droga, dok su cigarete stajale u prodavnici pored čokoladica. Jedna izaziva zavisnost, rak i smrti, druga te uspava i natjera da pojedeš 4 sendviča. Pogodi koja je legalna. Zato što je lakše pustiti čovjeka da se uništava legalno nego ga rehabilitovati skupo. Zdravstveni sistemi znaju da će pušači oboljeti, ali znaju i da većina neće doživjeti da postanu skupi pacijenti. Većina umre brzo. Infarkt, moždani, rak. Jeftinije. Cinično, da. Tačno, također.
Zato što niko ne voli da se zamjera industriji koja ima lobiste, advokate, PR timove i političke veze. Ko to ulazi? Ko ulazi to? Duvanska industrija je u parlamentima, u sponzorstvima sportskih događaja, u fondacijama i donacijama. Kad god neko pokuša da pooštri zakon, dobijemo val izgovora. Šta je sa pravima pušača? Ne možemo ubiti duhanske firme. Ljudi će i onako pušiti i samo će je kupovati na crno. Znaš šta je to? Licemjerje je upakovano u demokratsku celofan kesu. Pa zašto je onda alkohol i cigareta legalna, a marihuana ne? Jer se marihuana još nije uhodala kao poslovni model u velikom broju zemalja. U nekim zemljama i jeste legalna. Zato što je još uvijek konkurencija, a ne partner. Duvan i alkohol su u sistemu, plaćaju poreze, imaju svoje ljude. Marihuana još kuca na vrata, ali neće još dugo vjerovatno. A istovremeno ti kao građanin imaš pravo da popiješ otrov, zapališ hemikaliju, uništiš pluća, razoriš jetru, izazoveš infarkt i sve to legalno uz fiskalni račun. Ali zato ne možeš da pojedeš sirovi sir od babe sa pijace. Jer to je neprovjereno. Ja sam vaš omiljeni doktor Zdravko Dren i ja sam pušač, ali od danas ni ja neću više pušiti. Pišite dole u komentarima da li ste i vi zainteresovani da zajedno krenemo u avanturu zvanu Prestanak pušenja. Zapratite kanal i krenimo zajedno u pustolovinu zvanu Bolji život. A ne taj bolji život. Aj, čao.